હિન્દુ ધર્મમાં જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો સમન્વય છે, એટલે એ સંસારનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. પૂજ્ય શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ શુક્લ. પ્રકૃતિ અને પરમાત્માનું સાથે પૂજન એ હિન્દુ ધર્મનું બુનિયાદી સૂત્ર છે. હિન્દુ ધર્મમાં જ્ઞાન અને વિજ્ઞાનનો સમન્વય છે, એટલે એ સંસારનો શ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. ઉપરોક્ત શબ્દો આજે ખેરગામ જગદંબા ધામમાં વિશ્વ પ્રસિદ્ધ કથાકાર પ્રફુલ્લભાઈ શુક્લ એ ઉચ્ચાર્યા હતા. એમને પીપળાની પૂજાનું મહત્વ સમજાવ્યું હતું. પીપળો જ એવું વૃક્ષ છે જે 24 કલાક ઓક્સિજન આપે છે, એટલે આપણા ઋષિમુનિઓ એ પીપળાનું જતન કરવા કહ્યું છે. સાથે કાગડાનો ખોરાક વાયરસ છે, એને બચાવવા માટે શાસ્ત્રોમાં કાગવાસ નાખવા કહ્યું છે, જેથી એની વસ્તી જીવંત રહે અને વાયરસ મહામારી ના થાય. આની પાછળ પણ સાયન્સ સમાયેલું છે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પૂજ્ય શ્રી પ્રફુલ્લભાઈ શુક્લ એ કોરોનાના 2.5 વર્ષના સમયકાળમાં માસ્ક બાંધ્યું જ નથી. તેઓ સતત આ પીપળા નીચે જ બેસી રહ્યા છે. એમને ખાંસી કે શરદી પણ થઈ નથી. સંસારમાં હિન્દુ સનાતન ધર્મ જ શ્રેષ્ઠ છે. ઋષિમુનિઓને શત શત નમન છે. પ્રસ્તુતિ અભિનવ સુરત ન્યૂઝ ચેનલ. ओम पिपलाद ऋषिये नमः। दर गुरुवारे पीपळानी पूजा करीए छीए। आ संसारमां हिंदू धर्म ज एवो धर्म छे जेमां ज्ञान अने विज्ञान बंनेनो समन्वय थयो छे अने एटले ज संसारमां हिंदू धर्म श्रेष्ठ धर्म छे। पीपळानी पूजा केम करवी? आपणा ऋषिमुनिओए पीपळाने जीवाडवा कीधुं। पीपळो कापवाथी पाप लागे आवुं कही दीधुं। शुं काम? बधा झाड़ो दिवसना ऑक्सिजन आपे छे अने रात्रे कार्बन डाइऑक्साइड आपे छे, त्यारे पीपळो जे केवुं वृक्ष छे जे 24 कलाक ऑक्सिजन आपे छे। पीपळानी अंदर एटली बधी औषधिओ समायेली छे के पीपळानुं सेवन करवाथी माणसना जीवनमां आरोग्य आवे छे, आयुष्य आवे छे, जूना रोगो नाश थई जाय छे। એટલા માટે पीपळानी अंदर ब्रह्मा विष्णु अने महेशनो वास छे। सवारे ब्रह्माजी छे, बपोरे विष्णु भगवान छे अने सांजना समये रुद्र शिव छे। आ पीपळानी पूजा करवाथी आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्यनी जे वृद्धि थाय छे। आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा पशुर्वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञांच वेदांच तन्नो देहि वनस्पति। अपना शास्त्रों प्रकृति में परमात्मा बतायो छे। आ संसारनी जे औषधिओ छे, आ संसारनी जे जड़ीबूटीओ छे, जेने मेडिसिन कहे छे एवुं काम करे छे, एवी आ औषधिओने जीवंत राखवा माटे पीपळानी सेवना करवी जोईए, पीपळानी रक्षा करवी जोईए। अने पीपळानी पूजा एटलो ज नहीं, अमासने दिवसे पितृओनुं स्मरण करीने पीपळाने जल चढ़ावવું જોઈએ। कारण के पीपळानी अंदर ज पितृओनो वास छे। पीपळाने जल चढ़ाववाथी पितृओना आशीर्वाद मळे छे, पितृओने शांति मळे छे। एवी ज रीते बीजो एक प्रश्न छे के कागड़ाने वास केम नखाय छे? तो एनी पाछळनुं कारण छे एमां विज्ञान समायेलुं छे, एमां सायन्स समायेलुं छे। कागड़ो ज एक एवुं पक्षी छे जे वायरस खाय छे। आ कागड़ो जो जीवित न रहे, आ कागड़ानी वस्ती जो न रहे तो आखुं संसार महामारी में लपेटाई जाए। एटले आपणा ऋषिमुनिओए कीधुं के भादरवा महीनामां 16 दिवस कागने वास नाखवी, कागने जीवंत राखवो। कागड़ो जीवतो रहेशे तो संसारमां वायरस नहीं आवे। एटला माटे कागड़ाने श्राद्धमां वास नाखवामां आवे छे। आ बधा ज कारणों सायन्स साथे जोड़ायेला छे। हिंदू धर्म में केवल ज्ञान नहीं, हिंदू धर्म में ज्ञान और विज्ञान नो समन्वय है। एटले मारो हिंदू धर्म आ संसार में श्रेष्ठ है। जय सियाराम, जय सनातन, जय सियाराम।